ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନିଗ୍ଧା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ସିଂ, ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସିଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସିଂଦା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତି ଶ୍ରୀତ ବିଦ୍ୟୁତି ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବିବେକ ଜ୍योତି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सागरजन्यव्याप्तं येन पुष्पं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चतुर्बाणं परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागराधिकं तप्तं नागराधिकं तपः तत्त्वज्ञानादिपरमनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्मातृजगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मोदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरात्मश्च गुरुर्ब्रह्मदैवतं गुरुः परं धर्मणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशिवादं ज्ञानमूर्तिं गङ्गाधीरं गगनसदृशं गगतमचारिदक्षम् एतं नित्यं विमलमचलं सर्वादेशाखिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତି ଏବଂ ବିବେକ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ତାଙ୍କର ବିବେକ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତି ଆଉ ବିନୟ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା ଆଉ ନାମର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
जय गुरु समस्त जय गुरु वर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करिवे और सामान्य हिमांशु भाई श्रीयुत हिमांशु शेखर आचार्य सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करिवे। आउथरे अनुरोध करछि वर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करिवे हमर सामान्य हिमांशु भाई श्रीयुत हिमांशु शेखर आचार्य सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करिवे। दादा हम पढ़ी दउछि। परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुष्ठान ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ करुछि। अंध हेबा दुर्भाग्य सत किंतु जष्टिच्युत हेबा आहुरी दुर्भाग्य, कारण जष्टि ही अनेकांशरे चक्र कार्य करे। स्कूल को गले ही ताको छात्र कह जाए नहीं, आ मंत्र नेले ही ताको शिष्य कह जाए नहीं। हृदयटी को शिक्षक बा गुरुंक आदेश पालन निमित्त सर्वदा उन्नत रखिबाकू हुए। अंतर रे स्थिर विश्वास आवश्यक। से जहा कहीदेवे ताही करिबाकू हेबो, बिना आपत्ति रे बिना ओजर रे बरं परम आनंद रे। जेउ छात्र बा शिष्य प्राणप्रणे आनंदर सहित गुरुंक आदेश पालन करिछि से कदापि विफल होई नाही। शिष्यर कर्तव्य प्राणप्रणे गुरुंक आदेश कार्य परिणत करिबा, गुरुंक लक्ष्य करी चलिबा। जेतेबेले देखिबो गुरुंक आदेश रे शिष्यर आनंद होउछि, मुख प्रफुल्ल होई उठुछि, सेतेबेले बुझिबो जे तार हृदय रे शक्ति आसीछि। दादा जय गुरु। जय गुरु सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले हम सदैव प्रसन्न भाई श्रीयुत प्रसन्न कुमार महंती परिवार समस्त सार्विक मंगल पाई ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान नारीन्द्री ग्रंथ पाठ करेंगे हम सदैव टिकिना मास डॉक्टर पुष्पिता कर नारीन्द्री ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माता। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर रामचंद्र मुख निश्चित पवित्र मंत्र ओडिया अनुवाद। शिक्षार धारा नारी मानक शिक्षित करिया शिक्षार धारा एपरि भाबे हेबा प्रयोजन जेउथरे से माने वैशिष्ट्य वर्धनशील उन्नति प्रवण ओ अव्याहत हुए, तेबे जाई से शिक्षा जीवन और समाज धारण रक्षण और उन्नयन रे सार्थक करिबे। दादा जय गुरु। नमस्ते जय गुरु। जय गुरु। नारीन्द्री ग्रंथ पाठ कले हम सदैव टिकिना माँ डॉक्टर पुष्पिता कर परिवार समस्त सार्विक मंगल पाई ठाकुर से जन प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे और सदैव हेमंत भाई श्रीयुक्त हेमंत कुमार सेनापति स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु समस्त उमर जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर श्रीमुख निश्चित स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। तुमर सत्ता पोषण जहाँ लगे बजाय रखा जीवन धारण करने को जहाँ लगे बंचीवा बढ़िबार तुमर जहाँ प्रयोजन तार अधिक जहाँ भी तुम्हें ग्रहण करना कहीं ताहा ही तुम पक्षर सत्ता शोषक, कारण ताहाको क्षेपण करने को तुमर बजाय शक्तिर जे अस्वाभाविक प्रचेष्टार प्रयोजन हुए ता से शक्तिर ही अपचय व्यय। तेणु बंचीवा को बढ़िया को बजाय रखा विहित भाव जहाँ किछिर प्रयोजन ता ही ग्रहण कर। ता न कले व्याधि और विडंबनार आवाहक हो उठे। ता अजथा जीवन शक्ति क्षय करने को जाऊना। दीर्घजीवी हेबार यह मध्य गोटाए सुष्ठु पंथा। वाणी संख्या 22। जय गुरु समस्त जय। जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सदैव हेमंत भाई श्रीयुत हेमंत कुमार सेनापति परिवार समस्त सार्विक मंगल पाई ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करिबा हम सदा दयालज्योति बाबू को अध्यापक दयालज्योति साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करिबा हम सदा नरेंद्र भाई श्रीयुत नरेंद्रनाथ महाराणा। तृतीय भजन परिवेशन करिबा हम सदा सुषमा माँ श्रीमती सुषमा साहू। चतुर्थ भजन परिवेशन करिबा हम सदा रुद्रेश्वरी माँ श्री रुद्रेश्वरी परिड़ा एवं पंचम भजन परिवेशन करिबा हम सदा प्रियंका माँ श्रीमती प्रियंका बेहरा। वर्तमान अनुरोध करछि हमर अभिष्ट कंठशिल्पी हमर सदा दयालज्योति बाबू अध्यापक दयालज्योति साहू प्रथम भजन परिवेशन करिवे। जय गुरु दादा। जय गुरु। समस्त आनंदित जय गुरु। किछि मो चाहिना
জীবনী প্রভু তোমাকে জীবনী সকল পাইছি দুঃখ হরাইছি ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବনী ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଜୀବনী ପାଇ କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବনী ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ জীবনী পাই সকল পাইছি দুঃখ হরাইছি সকল পাইছি দুঃখ হরাইছি ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ জীবনে প্রভু তুমকু জীবনী পাই তুমকু জীবনী পাই যেবিঠু করিছি তুমকু নিজর ভুলি অছি মোহি এ মায়া সংসার যেবিঠু করিছি তুমকু নিজর ভুলি অছি মোহি এ মায়া সংসার তুমি হি আলোক মোর চল পথে তুমি হি আলোক মোর চল পথে ভুলিবে কে পরিকুহ কিছু ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ তুম আদরে অন্তরে মোহর লহরি খেলুছি যেপরি সাগর তুম আদরে অন্তরে মোহর লহরি খেলুছি যেপরি সাগর আজি জীবন করিল যে ধন্য আজি জীবন করিল যে ধন্য দিব্য গুণ সজাই চাহি না এ জীবনে প্রভু তুমকু জীবনে পাই কিছু চাহি না এ জীবনে প্রভু তুমকু জীবনে পাই সকল পাইছি দুঃখ
पाइछे दुख हराइछे आओ किछि लोड़ा नाही छिनु चाहिना ए जीवनी प्रभु तुमको जीवनी पाए छिनु चाहिना ए जीवनी प्रभु तुमको जीवनी पाए तुमको जीवनी पाए तुमको जीवनी जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आम अभिष्ट कंठशिल्पी आम सद्य दयाल ज्योति बाबू अध्यापक दयाल ज्योति साहू खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम इष्ट कंठशिल्पी आम सैन्य नरेंद्र भाई श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ महाराणा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु। प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त को मोर जय गुरु आनंद प्रणाम जनाए। तुम्हारी इच्छा ही प्रभु तुम्हें तो मंगल दाता है दरदी परम पिता है तुम्हारी इच्छा ही मंगल प्रभु तुम्हें तो मंगल दाता है दरदी परम पिता है तुम्हारी इच्छा ही मंगल प्रभु। जना नहीं प्रभु मोते पाप पुण्य जना नहीं मोते तत्व ब्रह्म ज्ञान जना नहीं प्रभु मोते पाप पुण्य जना नहीं मोते तत्व ब्रह्म ज्ञान अमृत विधान देइछ प्रभु अमृत विधान नहीं मोर चिंता है दरदी परम पिता है तुम्हारी इच्छा ही मंगल प्रभु। चाली अच्छी तुम पथ अनुसरी पछकु आउ न चाहिबी फेरी चाली अच्छी तुम पथ अनुसरी पछकु आउ न चाहिबी फेरी प्रेममय तुमे जीवन दिशारे प्रेममय तुमे जीवन दिशारे जीवन यज्ञ होता है दरदी परम पिता है तुम्हारी इच्छा ही मंगल प्रभु। प्रश्न मोहर आउ किछि नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष लोड़ा नहीं प्रश्न मोहर आउ किछि नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष लोड़ा नहीं तुम
নাই ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରହିଛ নাই ପରମ ଉଦ୍ଧାରେ ତୁମେ ପରମ ଉଦ୍ଧାରେ ଦରଦି ପରମ ପିତା ହେ ତୁମରି ଚାହି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଗାଥା ହେ ଦରଦି ପରମ ପିତା ହେ ତୁମରି ଚାହି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାତା ହେ ଦରଦି ପରମ ପିତା ହେ ଦରଦି ପରମ ପିତା ହେ ଦରଦି ପରମ ପିତା ହେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিশ্ব কণ্ঠশিল্পী আমার সম্মানীয় নরেন্দ্রনাথ মହାରଣା খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୁଷମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଉପସ୍ଥିତ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। পতিত পাবন পরমেশ্বর পতিত পাবন পরমেশ্বর ত্রিলোক পালি অবতারি সুপ্রকলে বর ধারি ক্ষমা করে তুমি পরা গুচালে মোদের যত পরমা ক্ষমা করে তুমি পরা গুচালে মোদের যত পরমা দয়া করে ঠাই দিয়েছি করে ঠাই দিয়েছি প্রাণী রক্ষাকারী স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর সুপ্রকলে বর ধারি ধরায় মাটির ধরায় নামিয়া দিলে আপনি ধরায় মাটির ধরায় নামিয়া দিলে আপনি জীবনের পথ দেখাই সেখানে জীবনের পথ দেখাই সেখানে দ্রুতি পাঠিত আচরণে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর সুপ্রকলে বর ধারিণে
দশ দিক ভরে নবীন আলোকে শিহরিত ধরা ষষ্ঠী পুলকে। দশ দিক ভরে নবীন আলোকে শিহরিত ধরা ষষ্ঠী পুলকে। সদা জাগ্রত ভক্ত বৃন্দ, সদা জাগ্রত ভক্ত বৃন্দ, অববন্দনা কারি হে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর সুপ্রকলে বর ধারি হে। পতিত পাবন পরমেশ্বর ত্রিলোক পালি অবতারি হে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর সুপ্রকলে বর ধারি হে। সুপ্রকলে বর ধারি হে। শুক্লকলে বর ধারি হে। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র ললিত কণ্ঠের আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় সুষমা শ্রীমতী সুষমা সাহু, আমার সম্মানীয় দৈনিত ভাই পঞ্জাধাରୀ কর্মী সুଧ ଦୈନିତ ସାହୁଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ସହାୟତାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ମା ସୁଶ୍ରୀ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଦୟାଲ ଠାକୁର ଦୟା ହେଉ, ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମରି ନାମରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଏ ଜୀବନ ମୋର ବିତି ଯାଉ। ଦୟାଲ ଠାକୁର ଦୟା ହେଉ, ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମରି ନାମରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଏ ଜୀବନ ମୋର ବିତି ଯାଉ। এই ভাগ্য দিও মহাবাহু, এই ভাগ্য দিও মহাবাহু। তুমরি আখিরে আখি মিশি গলে লুহ দুই টোপা ঝরি যাও। মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ, মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ। এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু, জীবন সার্থক হেউ। তুম নাম ধরি দিন যাও সরি, অমিয় বাণীরে মন যাও ভরি। অবাটরে গলে নিয় হাত ধরি, সুখরে দুঃখরে সাহত সবুরি। তুম নাম ধরি দিন যাও সরি, অমিয় বাণীরে মন যাও ভরি। অবাটরে গলে নিয় হাত ধরি, সুখরে দুঃখরে সাহত সবুরি। বীজ মন্ত্র সদা
ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତବ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସଦା ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ଯଜନ ଯଜନ ସ୍ୱସ୍ତୟ ନିବ୍ରତ ରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଥାଉ ମହାବାହୁ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ হেউ সে সময় হেউ অসময় এ মন মন্দিরে সদা রহিথাও তুম পাদে রখি ভক্তির রাজস্ব নিঃস্ব এই বিশ্ব পাইছে সর্বস্ব হেউ সে সময় হেউ অসময় এ মন মন্দিরে সদা রহিথাও তুম পাদে রখি ভক্তির রাজস্ব নিঃস্ব এই বিশ্ব পাইছে সর্বস্ব শ্রীচরণে হি অଳି থাউ তব শ্রীচরণে হি অଳି থাউ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଯାହାର ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଶେଷ ବେଳ ତୁମ ଠାରେ ଥାଉ ମହାବାହୁ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ দয়াল ঠাকুর দয়া হেউ শূন্য হৃদয় মো পূর্ণ হেউ তুমরি নামরে তুমরি প্রেমরে এ জীবন মোর বিতি যাও এই ভাগ্য দিও মহাবাহু এই ভাগ্য দিও মহাবাহু তুমরি আখিরে আখি মিশি গলে লুহ দুই টোপা ঝরি যাও মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ জয় গুরু দাদা জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা হৃদয়েশ্বরী মা সুশ্ରୀ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ପରିଡ଼ା খুব ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। হে ঠাকুর দেয় ঘর মাতে মা
ଭଏସ ଟା କଟି କଟି ଯାଉଛି, ଫୋନ ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଭଏସ ଟା କଟି କଟି ଯାଉଛି, ଫୋନ ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ରେ, ଭଏସ ଟା କଟି କଟି ଯାଉଛି। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु, जय गुरु। सब दादा दादा भॉइस हाँ आସୁଛି? शुभुଛି, आसुଛି आसुଛି। दियो घर मोते निया ही ठाकुरे दियो घर मोते निया दियो घर मोते निया महामिलन महातीर्थ स्थान महामिलन महातीर्थ स्थान देखिबे तुमको लीलामाया देखिबे तुमको लीलामाया देखिबे तुमको लीलामाया देव घर मोते निया हे ठाकुरे देव घर मोते निया देव घर मोते निया प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे चाहू चाहू ए जीवन सारी जीव के अधीन अपवित्र ए शरीर रही जीव संपूर्ण हाँ चाहू चाहू ए जीवन सारी जीव के अधीन अपवित्र ए शरीर रही जीव संपूर्ण जन्म जन्म पाई तुम्हारी सेविका हुई जन्म जन्म पाई तुम्हारी सेविका हुई रहिबे मो करुछि विनय रहिबे मो करुछि विनय देव घर मोते निया हे ठाकुरे देव घर मोते निया देव घर मोते निया प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे भावन थाई जनाण नाही तार परित्राण भक्त भगवानंकर नाही केबे मिलन हो भावन थाई जनाण नाही तार परित्राण भक्त भगवानंकर नाही केबे मिलन दरदी ठाकुर मोर परिपूर्ण कर दरदी ठाकुर मोर परिपूर्ण कर हे नाथ तुमे मधुमय हे नाथ तुमे मधुमय देव घर मोते निया हे ठाकुरे देव घर मोते निया देव घर
ତେଣିଆ ମହାମିଳନର ମହାତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମହାମିଳନର ମହାତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବି ତମକୁ ଲୀଳାମୟ ଦେଖିବି ତମକୁ ଲୀଳାମୟ ଦେଖିବି ତମକୁ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সুমধুর সুরতা কণ্ঠের আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সদ্য প্রিয়ঙ্কা মা শ্রীমতী প্রিয়ঙ্কা বেহেরা খুব সুন্দর এই ভজন পরিবেশন করলে তাঙ্কর তাঙ্ক পরিবার সমস্তଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସେମାନେ ଅଶୋକ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় নির্ভয় গোরা ভয় পুরুষোত্তমঙ্ক অভয় পয়রে মহাকাল হুমেল সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় নির্ভয় গোরা ভয় পুরুষোত্তমঙ্ক অভয় পয়রে মহাকাল হুমেল মহাকাল হুমেল মহাকাল হুমেল পুরুষোত্তমঙ্ক অভয় পয়রে মহাকাল হুমেল মহাকাল হুমেল মহাকাল হুমেল পুরুষোত্তমঙ্ক অভয় পয়রে মহাকাল হুমেল পুরুষোত্তমঙ্ক অভয় পয়রে মহাকাল হুমেল আনন্দ আনন্দ সিন্ধু প্রেমময় পুলকিত আনন্দ আনন্দ সিন্ধু প্রেমময় পুলকিত শীর্ষে আকর্ষিত আড়ুর্মি উল্লসিত শীর্ষে আকর্ষিত আড়ুর্মি আমোদিত মিলন মুদপিত আমোদিত ভুবন মৃতময়
জীবনামৃতময় জীবনামৃতময় ভুবনামৃতময় জীবনামৃতময় রচিত আমোদিত ভুবনামৃতময় রচিত আমোদিত আমোদিত ভুবনামৃতময় উদ্ভাবিত আমোদিত ভুবনামৃতময় আমোদিত উদ্ভাবিত আমোদিত ভুবনামৃতময় সত্যলোক নিত্য ধাম রাম ধাম সত্যলোক নিত্য ধাম রাম ধাম শান্তি সুধা করে পাল নাম জপ অবিরাম শান্তি সুধা করে পাল নাম জপ অবিরাম আসুরে মহা ভজা নাহি ধ্বংস নাহি আসুরে মহা ভজা নাহি ধ্বংস নাহি নাহি ধ্বংস নাহি নাহি ধ্বংস নাহি আসুরে মহা ভজা নাহি ধ্বংস নাহি আসুরে মহা ভজা নাহি ধ্বংস নাহি নাহি ধ্বংস নাহি আসুরে মহা ভজা নাহি ধ্বংস নাহি আসুরে মহা নাহি ধ্বংস নাহি নাহি ধ্বংস নাহি বিশ্বপিতা বিবেক দ্বারে নিভূষিত বজ্র সুরে বিশ্বপিতা বিবেক দ্বারে নিভূষিত বজ্র সুরে বিশ্বাসে বক্ষে ধর বাধা বিঘ্ন চূর্ণ কর বিশ্বাসে বক্ষে ধর বাধা বিঘ্ন
विश्वासे मोक्षे धारा बाधा विघ्न মৃত্যুর পরাজয় পাই মুরায় বিশ্বে ধর্মভোজা মৃত্যুর পরাজয় মৃত্যুর পরাজয় মুরায় বিশ্বে ধর্মভোজা মৃত্যুর পরাজয় মহাকাল হুয়ে মহাকাল হুয়ে লয় পুরুষ মন্ত অভয় কয়রি মহাকাল হুয়ে লয় পুরুষ মন্ত অভয় কয়রি মহাকাল হুয়ে লয় জীবন অমৃত জীবন অমৃত ভক্তিত আহরিত জীবন অমৃত ভক্তিত আহরিত জীবন অমৃত জীবন অমৃত জীবন অমৃত পুরা পরাজয় পুরা বিশ্বে ধর্মভোজা মৃত্যুর পরাজয় পুরা বিশ্বে ধর্মভোজা মৃত্যুর পরাজয় মহাকাল হুয়ে মহাকাল হুয়ে জীবন অমৃত জীবন অমৃত খুব সুন্দর ভাবে আমার সময় অশোক ভাই ঠাকুর আমার পবিত্র পাঞ্জারি কর্মী সুত অশোক কুমার হাতেকি এবং ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ହାତୀ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ପ୍ରତିମା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀତର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଆଇପିଏସ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ସିଂ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସିଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆଉ ସେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସିଂହା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ
योगदान करछंती। प्रतिदिन भली हमर ठाकुरଙ୍କ सप्रतिनिधि पूज्य सर्वश्री अरुण कुमार स्वाई, अशोक कुमार मल्लिक, विजय भूषण मिश्र, विचित्रानंद आचार्य, ब्रजबंधु बेहरा, डॉक्टर नगनाथ स्वाई, डॉक्टर सीताकांत दास, डॉक्टर सुमत कुमार मिश्र, डॉक्टर पंचान मिश्र, डॉक्टर पवित्र कुमार मेघ, दिवाकर स्वाई, इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी, इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा, इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर युवराज प्रसाद, जगदीश चंद्र साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, अंकिता साहू, निमाई चरण दास, पारेश्वर जेना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, रजनीकांत पंडा, रविन्द्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेंका, प्रोफेसर रुद्ररंजन त्रिपाठी, एभଳି अनेक पूज्य रीतिक माने जोग ଦେଇଛନ୍ତି। परवर्ती अवस्था आउ जदि किए जोग ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖି ନଥାଇ ପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯିଏ ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତିଆ ଦାଦା, ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା जय गुरुदेव भाई। जय गुरु। जय गुरु। हाँ। जय गुरु। बंदी लोक तिलकम सतत वार्ता विभूषणं अमर कृत शरणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जावदीपनं बंदी जीवन जीवनम सत्पुरुषं परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी मां चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बरदा चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। भव्य शुभ सकाळ सत्संग रे संयोजित होइतिवा सम्माननीय ओडिशार वरण्य ऋतिक मंडली, ठाकुरंकर पूत पवित्र पांजाधारी जाजक अधूर्ज भाई माने, ठाकुर चरणाश्रित माओ भाई माने, समस्त मोर अंतर अनेक अनेक शुभेच्छा। जय गुरु। चांदोल सत्संग रे जोग देई आमे अनेक किछि उपलब्धि भावना उपलब्धि करछु, अनेक किछि भाविबार सुजोग पाउछु। तेणु या भितर आपण माने जतिकी जे जे एठी जे आलोचना रखुचंती सी जतिकी उत्साहित होचंती, भावयुक्त होचंती, आलोचनार श्रोता माने कौन केते होचंती से कथा श्रोता माने भावुथेबे। एई सत्संग एई आवासी सत्संग यह एक आध्यात्मिक विलासता नुहे, यह हूँ एक आध्यात्मिक चेतना, मनुष्यर सुप्त चेतना को जागृत करिया, मनुष्य भितर लुचि जाउथवा, मनुष्य भितर हजि जाउथवा दिव्य चेतना को खोजिया पे एटा गोटे होची महान सुजोग, गोटे बहुत बड़ अवसर। जो भाई माने ये अवसर प्रदान करचंती, जो माने ये सुजोग दउचंती सेमानक पाखे पाई आमे ठाकुरन पाखे रे प्रार्थना जणैबा। आ जो भाई माने एई मां माने एई यज्ञ रे योगदान करी ताकू पूर्णांग करूचंती सेमानकर मंगल पे ठाकुरन पाखे रे प्रार्थना जणैबा। काली रत्नाकर भाई आलोचना करथिला मोर धनी भाई जे जेडे बड़ आलोचक हंतु ना काईकी जेतेबेले आलोचनार कथा आसे सेतेबेले सी जो कहते मैट्रिक परीक्षा दवा गला बेलू जमी पिला टिके शंकित हुए, आतंकित हुए, भयभीत हुए, से भाया अवस्था समस्तंकर हए। तेबे हए एथिपई जे आमे सेतिकी मैच्योर्ड हेइनु, आम भितर सेतिकी मैच्योरिटी डेवलप करिनी जे कि आमे सेतिकी ठाकुरंकर भाव रे निजको भावान्वित करि पारिनु, सेथिबे हमर एमती अवस्था हुए। कहना आमे तेणु जाहु परिस्थिति की संभाली गिरी माने आकाश रे बहुत बादल आसे, गोटे पर गोटे बादल भासी जाए,
ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିବି କୋ विषय आलोचना रखिबी से विषय चिंता करी मनुष्य भाराक्रांत हो जाए। तेणु जो माने दक्ष आलोचक से माने तांकर निर्धारण करी विषय वस्तु निर्धारण करी अक्लेशरे से माने ताकू उपस्थापित करती जोटा कि समस्तंकर मनोज्ञ हुए समस्तंकर पाखे ग्रहणीय हुए। आमे आज जो विषय आलोचना करिया जाऊजु से बहु कथा तो मुंड को आसी ठाकुरंकर भावना ठाकुरंकर दर्शन ठाकुरंकर तत्व तथ्य विशाल समुद्र सेठू जोठू रसगोला जमती जोठू खाइले मिठा ठाकुरं कथा आपण जोठू आरंभ करिए सेठी भी सेठी मिठा लागियो। तेबे आमे आरंभ करिया आज इष्टवती और स्वस्तिनी संपर्क रे। इष्टवती स्वस्तिनी संपर्क रे अनुश्रुति ग्रंथ रे ठाकुरंकर केतेटा कथा अछि आमे ताकू पछरे जदि समय हो ताकू स्वस्तिनी बाबदरे 3-4टा कथा को आउतला किंतु आमे बही पढ़ी करी देखिलु जे सेथरे स्वस्तिनी संक्रांत रे अनेक किछि कथा रही छै। इष्टवती संपर्क रे आमे बाणी जेतिकी हमर आलोचना हुए ताठू अनेक किछि बाणी अनेक किछि कथा ठाकुर ए अनुसूति ग्रंथ रे कहिसथि। सेही कथा कहया पूर्वरु इष्टवृत्ति आमे काहे की करूचे इष्टवृत्ति करिया धळ रे आम भितर कोन डेवलपमेंट होउची कार कार हेइची केमिति हेइची लोकर योग्यता दक्षता तार अलक्ष्य केमिति बढ़ीची से बाबदरे अल्प किछि आलोचना करिया। एबे आउ इष्टवृत्ति बाबदरे बेसी किछि कंप्लेन होउनी इष्टवृत्ति काहे की करिवु केमिति कोन करिवु काहे करिवु एसो बाबदरे होउनी। आगुरु हमकु बहुत सेति पे निर्यातना सहाय पड़थला सोदा गाली सहाय पड़थला इष्टवृत्ति बाबदरे डर माडथला कहियाउ लोक एबे आउ सेटा डर माडुनी आउ जाओ ठाकुर हमकु एमिति केते गोटा घटना हमर गोटे सत्यानुसरण आपण पढ़तेबे लेखा है जे आमर पुरुषोत्तम सेतिकी बेले निज देश रे दंडित हुअନ୍ତି जेतोले तांको दबा संस्कारटा मनुष्यर अभ्यस्त संस्कार संगे टकरा है माने सेटा मु भलगिरी कहि परनी कथाटा जे पुरुषोत्तम जो संस्कार दियंती सेटा प्रचलित अभ्यस्त संस्कार आम भीतर जो अभ्यास जोडा पड़ी जाइछि ता संगे सेटा कोन न गोटे टासल हुए गोटे संघात सृष्टि करे। तेणु लोक पुरुषोत्तम को निंदा करती। महाप्रभु रामचंद्रंकर विधान श्रीकृष्ण महाप्रभु श्रीकृष्णंकर विधान जीशु ख्रीष्टंकर विधान भावना दर्शन जेते महापुरुष आसंती सृष्टि की सी अभ्यस्त संस्कार भितरे मनुष्यर जो विकृति होइछि ताकू सुकृत करिया पे जो धारा दियंती एई धारा रे अभ्यस्त मनुष्य ताकू ग्रहण करिया पे सहजरे ग्रहण करेन आउ एमिति होइछि माने से जे माने मंगलदाता जे संस्कार दाता प्रति से माने मध्य कठोर आ निष्ठुर व्यवहार करजंती जेमिति आपण जानछन्ती जीशु ख्रीष्टंग पे कराइछि कृष्ण महाप्रभु कराइछि रामचंद्र महाप्रभु कराइछि मोहम्मद रसूलंग प्रति मध्य अविचार होइछि बुद्ध देवंकर अविचार होइछि ए होछि घटना। तबे जा हो ठाकुर आसिकरी कहउचंती अभूतपूर्व एवं उद्घोषणा ठाकुर हमकु कहउचंती जोटा कि हमकु बहुत भाबिया पे सुजोग सृष्टि करछि। प्रथम कथा हैला ठाकुर कहले आमे भाउतलु मंदिर गले हमकु भगवान मिलिए मंदिर रे ईश्वर अछंती ठाकुर कहले मंदिर रे ईश्वर अछंती प्रत्येक भाव रे किंतु तुमर शरीरटा गोटे चलतमान ईश्वर हंतु तुम शरीर भीतर तुम ईश्वर को रख ईश्वर को तुम मनुष्य तार निज हृदय भितरे निज मन भितरे निज शरीर मंदिर निज शरीर को मंदिर मन कर एवं से मंदिर भितर तुम ईश्वर को देख शरीर गोटे मंदिर बोली भाई ठाकुर आम गोटे सुजोग देले से कहले ईश्वर चलतमान ही उठंतु ईश्वर आ मंदिर रही स्थिर होकर न रहीकि सी चलतमान माने मुभेबुल हो जातु आउ तुम भितर हो
प्रत्येक मनुष्य भितर ठाकुर ईश्वरंकर भावना, ईश्वरंकर चिंता, ईश्वरंकर चेतना, ईश्वरंकर चलनी चरित्र देखिया चाहते। आउ गोटा कथा आम पढ़ते ठाकुर कहते जो अभाव आम पड़ता मनीष से सी क्या मागिक तार अभाव पूरण करता। ठाकुर कहते जदि तुमर किसी अभाव होउची ताहले तुम्हें दियो, तुम जदि अभाव पड़ तुम दबा आरंभ कर, दबा तुम जदि किसी दब जहाँ तुम पाखे जदि दियो ताहले तमें अभाव तुमर दूर हो। ए बाबद विस्तृत आलोचना कराओ। आमे कहतुलु गोटे उचित कथा माने आमे कहतुलु थरे ठाकुर पाखे दी जन लोक कथा आशाई आउछन सियाड़ू ठाकुर तांको दूर देखुचंती किछि बाट से माने कथा आशाई आसिले मने होची तांको भितरे गोटे किछि गभीर आलोचना होची विषय नै कि ठाकुर दूर देखुचंती। तापर से अन्य लोकटी पळै गला, एई लोकटी ठाकुर पाखु आसिले, एई जो भद्र व्यक्ति आसिले ठाकुर तांको पचारले कि सी कुआडे गले से कहले आज्ञा मु ताकु उचित कथा सुनै देली, सी एठी कोन आसियो, से सियाड सियाड गला। ठाकुर सेठू कहले तू ताकु उचित कथा कहलु अथच सी सियाड सियाड गला एठिकी आसिलानी ना, से मु ताकु सुनै देली से गला। आ ठाकुर कहले उचित कथा तू केमती, ता कहले तो से जीवा कथा नु, उचित कथा कहले सी तो सांगरे आसिया कथा। संविधान आसिला, संविधान आसिक देखा उचित कथा माने समन्वयर कथा, उचित कथा माने संगतिर कथा, उचित कथा माने माने बुझामणार कथा। कहले तदि उचित अर्थ मु उचित कथा कहली आ सी विच्छेद हो गला, विपक्ष हो गला, ये क्रोधित होकर पलि गला, सेटा उचित कथा नुह बोलिकी ठाकुर कहते। आउ थे इंग्रेज जने लोक आसते आम जानू सेल्फिशटा हूँ गोटे खराब शब्द, से गोटे सेल्फिश लोक, ये गोटे सेल्फिश लोक, सी हूँ सेल्फिश लोक एमती कहे आम बहुत सेटा सेल्फिश माने निज पे जी चिंता करे, सेल्फिश आत्मचिंता जी करती सी होती सेल्फिश। ठाकुर कहते सेल्फिश शब्दटा खराब नुह, नैरो माइंडेड सेल्फिश। सेल्फिश शब्द पाखे ठाकुर आउ गोटे लगे एडजेक्टिव नैरो माइंडेड सेल्फिश। एटा कौन सी संविधान अभिधान बर्तमान सुधा एंट्री हो कि ना मुझे कहीपरि। ठाकुर कहले नैरो माइंडेड सेल्फिश। ए बाजार विशेष आलोचना करें क्या ठाकुर को कथा गोटे सब कहते जोटा तथाकथित बुद्धिजीवी मानक बहुत चिंता करे आ गोटे नूतन दिग देखाए, गोटे नूतन दृश्यर गोटे भावना सृष्टि करे सी। आ गोटे ठाकुर कहले गोटे जगार आपण गोटे जड़े लोक ठाकुर पाक आसते सी कहले ठाकुर बाणी दौन मु भी बाणी देवी। से सी कौन कले घर जाकि सब बाणी कथा चिंता कले, कहले ठाकुर जमी बाणी दौन मुझे बाणी देवी। ठाकुर तो अंतर्जामी, ठाकुर जानीपारे, ठाकुर जापारिक कहले दिने से ही भद्र व्यक्ति ठाकुर पॉइंट करी कहले भाई मोर गोटे बाणी मूलटा मन रोची तापर आउ कौन तैयारी हम मुझे पार्नी टे तुम आपको से जन विद्वान लोक जड़े क्वालिफाइड लोक सी ना मोर मन ना से कहले तुम्हें टे कथाटा बुझीदेल ये बाणीटा केमती कंप्लीट हम मु 2टा वार्ड कही आगू को आसुनी मत सी से भाविले कहले ठीक अच्छे मत गोटे सुजोग मिलला मु बाणी कही किंतु प्रश्नटा ये कड़ा बोलिकी सी जान ना। ठाकुर कहले बी नट खाली मोर अच्छी आउ साड़ू को मुझे पार्नी। अच्छा बी नट दादा भगवान बसु, हाँ भगवान बसे, राइट, थैंक यू। हाँ बी नट पर सी आगू किसी पार्टी ठाकुर पाक आसिले ठाकुर कहले बी नट अटेंटिव टू एनी अटेंशन, अटेंड एवरीथिंग अटेंटिवली, attention will serve you giving without any serve you without giving any tension, नहीं without any tension। यही सब ये जो बाणीटा ठाकुर देइथिले याकु से विस्मित हो जाइथिले। तापर एटा एते सुंदर जिंस आकु यदि हम व्याख्या करिया बी नॉट अटेम्प्ट टू एनी अटेंशन। आमर आम देव भाई सी गोटे केते कष्ट करी एई जिंस सब करचंती, तांको अनेक लोक उत्साहित करचंती,
ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ବି କରିଥିବେ, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ନିନ୍ଦା ଯିଏ ସେ ନିନ୍ଦା ଦେଖିବ। ଧର ଆମେ ଏଇଠି କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ କଥା କେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ଲୋକ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ଲୋକକୁ ତୃପ୍ତିପଦ ହଉନଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବି ନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଟୁ ଏନି ଆଟେନସନ। ଆମେ କଣ ଆମ ପାଇଁ କିଏ କଣ କହୁଛି, କିଏ କଣ ନ କରୁଛି, ସେ କଥା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ନ ଦେଇକିରି ଆଟେଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି। ମତେ ଯୋଉ କାମ ଆସୁଛି, ମତେ ଯୋଉ କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମରେ ମୋର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ, ତାକୁ ତମେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଆଟେନସନ ଦେଇ କରିଚାଲ। ଆଟେନସନ ୱିଲ୍ ସର୍ଭ ୟୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଟେନସନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାବଧାରା ଭିତରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଟେନସନ ଦେଇପାରିବେନି। ଏକମୁଖୀ ଚଳନ, ଯଦି ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନିନ୍ଦା ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଆଡକୁ ନଜର ନ ଦେଇକିରି ଯଦି ମଣିଷ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେହି ଆଉ କିଛି ଟଳେଇ ପାରିବେନି। ସେ କଥା ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେବେ କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା କଥା ହବ, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡୁଛି, ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ତମେ ଦିଅ, ଦେଲେ ତୁମର ଅଭାବ ବିମୋଚନ ହବ। এই ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଘୋର ବିରୋଧୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ବି ନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଟୁ ଏନି ଆଟେନସନ, ଆଟେଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ, ୱାଜ ମୋଷ୍ଟ କନଫିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ। ମଦକୁ ମଦ ପିଇକିରି ମଦ ଛଡେଇବା, ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ଚୋରି କରିକିରି ଚୋରି ଛଡେଇବା, ଏଇଭଳିଆ କାମ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଣ ମାନେ ୟୁଏନ୍ଏ ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି କରିପାରିବନି। ଆଜି ବାଜେ କେହି କରିପାରିବେନି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିନା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଛଡା। ସେ ଯାହା ହଉ, କଥା ଲମ୍ବିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠାକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କିଛି ମାଗିବେ, କିଛି ଲୁଗା ତାଙ୍କୁ ମାଗିବେ। ଯେ ଲୁଗା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସବୁ ମିଳେ। ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂକୋଚ ହଉଛି, ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କେମିତି ସେ ଲୁଗା ମାଗିବେ, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମତେ ଲୁଗା 2-4 ଖଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ? ସିଏ ଅନେଇଲେ, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ମତେ କାହିଁ କହିବି? ସେଠୁ ଇଆଡେ ସିଆଡୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ। ଲୋକ କହିଲେ, ସେଠୁ ଇଏ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଭାରି ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମତେ କିଛି ଲୁଗା ଦରକାର, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦରକାର। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୋର ତ, ମୁଁ ନିଜେ ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଛି, ମୁଁ ଫେରେ ଇଏ ମତେ ଲୁଗା ମାଗୁଛନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ଦେବି? ସେଥିରୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ବସିଥିଲା, ଆରେ ଏଇ ଠାକୁର ତମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ତମର ଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ଠାକୁର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତିନି, ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ ରେ ଗୁଣ୍ଡା। ତୁ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ହଁ କହ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକର କଥାରେ ପଡିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଦେଲା, ହଁ ମାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଁ ମାରିଲେ, ସେଠୁ ସିଏ ସେଇ ଲୋକକୁ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ମତେ ହଁ ମାଇଲୁ, ମୁଁ କେମିତି ଲୁଗା ଆଣିକି ଦେବି ମତେ କହ। ସେ କହିଲା, ଲୁଗା ଆଣି କେମିତି ଦବୁ? ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିବୁ, ମାଗିବୁ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ବାହାରିକିରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲେ, ଦେଖିଲେ ପଇସା ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ପଇସା 2 ପଇସା ଦେଲେ, ପଇସା 2 ପଇସା 4 ଅଣା 2 ଅଣା ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ସେ ପଡି ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ପଇସାଟେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା, ସିଏ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି। ସିଏ କିଏ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପଇସାଟେ ଦଉଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ 500 ଟଙ୍କା ଦବାର ବୋଧ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, ତାକୁ ସେଇଟା ଦର୍ଶନ ଆଡକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକ ସେଠୁ ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ମାଗିଥିବା ଲୁଗା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଗଲେ ଲୁଗା ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେମିତି ଅବସାଦ ନାହିଁ।
तांको भितर आउ किछि सेमती माने संकीर्णता नाही खूब आनंदित होई जाइछन्ती काहेना ठाकुरंकर आदेश को से पालन करछन्ती ठाकुर पाके नेकी जेतले आंठू लगेई कि लुगा दोचन्ती ठाकुर कहले अरे किए कहला पारु नाही तो ता साला तू पारु बेली ताकू तो कहले एई पदे कथा किए कहला तू पारु ना एई तो तू पारु एते से उत्साहित हो गले बाटरे भाबिले अरे हे मु तो पारे मु आज जाय कहीं बसतेली तापर तांको भीतर चिंता आसिला से गोटे तांकर गोटे छोटो काटिया गोटे से धूप काटी ना कोन गोटे व्यवसाय आरंभ कले एमिति गोटे ना बादाम एमती गोटे कोन एमती आरंभ करी करी से गोटे विशिष्ट व्यवसाय हेगिरी तांको शहर रे से जने विशिष्ट व्यवसाय हे गले जने हाथगंती व्यवसाय भीतर से जने हे गले तेणु मनीष भीतर थिबा सुप्त चेतना को जागृत करिया होची इष्टवृत्तिर अन्य एक दिग आपण सुदामा का कथा आमे पढ़तले पुराण रे सुदामा भगवान कृष्ण मणहि रे बसचंती ए समय से आनमना ही जाउचंती आनमना हैला बेलको मां रुक्मिणी पचारचंती सत्यवान रुक्मिणी के थिले पाखरे से कहले प्रभु आपण एमती अन्य मनस्क होचंती आपणकर भोजन रे कोन किछि तृप्तदायक हो नै कि आपण से कहले नै से कथा नै मां आउ कोन ना मु मोर जने भक्त कथा भाबुजी जे से केते दिन हेलानी से दुखे रे अछंती भोके रे अछंती तेणु मते खाइबा को इच्छा होनी से कहले किए से भक्त ना से मोर जने परम बांधव से होजनी सुदामा ना आपणकर बंधु द्वारिकाधीश तांकर बंधु हां आउ द्वारिका रे जे रहउचंती तांको बंधु पे दरिद्र केमते रहउचंती आपण तांको पे किछि करू नांती काहे कि ना मु कोन करी से पा चाहुनी किछि मोटू से मते किछि मागी पारुनी ना मागुनी केमती एते दुख भीतर अछि मागुनी केमती ना नहीं से मागुनी ता भीतर भावना आसुनी मते मागिया से मोर एते बंधु जे से मते मागियो किछि चाहू नांती तणु मु ताऊ केमि देई पारि सेतुरु से कहले आपण ता भीतर एई भाव आसुनी ना आपण मां सरस्वती की पठौ नांती से जाईकी ता भीतर भाव सृष्टि करिवे आ से आसी किछि आपण को मागिवे से कहले सरस्वती से डकाला सरस्वती की पचराला आपण जातु सुदाम भीतर भाव सृष्टि करंतु काली गोटे गुरु भक्तिर कथा पड़थला आज गोटे बंधु भक्तिर कथा काली धनी गुरु भक्ति कथा को नतले कि जने से उपमन्यु केमती जाईकरी गुरु को आदेश पालन करिकरी केते कठिन रु कठिनतम आखि फुटी गला पर्यंत क्षुधारे विचित्रानंद कहतले विचित्रानंद काली कथा धनी न हां सडिंग दादा कहतले से आचार्य विचित्रानंद आचार्य आज्ञा आचार्य भाई कहतले देखो आज्ञा से कहले केते माने आमे चिंता करि परिया आमे पा सत्संग रे जाउचे भक्त होइकरी जहा कहजे ओटा काई इठी से गंदिया कथा रा कहबा टिके कोन हमर पानुरु चून कसी गले आमे केते ये ही जाउचे आमे सिटी हमकु शिष्य बेलिगिरी भाबुचे ना आमे गुरु बेली भाबुचे आमे ठाकुर कामे आइचे बेली भाबुचे ना आमे निजर प्रवृत्ति की चरितार्थ करे हम खाइयो भल हेलानी बसियो भल हेलानी हमकु दक्षिणा भल मिललानी हां हमकु दीक्षा भल हेलानी शिष्य गुरु शिष्यर संपर्क गोटे चरम जिनस से दादा काली कह दी गले धिकार लगे आमको से कथा शुणिले आमे केते गुरुंकर आदेश आ गुरुंकर दर्शन को आमे केते मानिक चलु तेणु आज देखो आज गोटे भक्तर भाव देखो गोटे भक्त तार भगवान पाखे किछि प्रार्थना कर तार समस्त दारिद्र को उपेक्षा कर दोछि पर तार भगवान होचंती द्वारिकाधिपति मोर जदी मोर भाई जदि आईएएस अफसर होइछि कि आईपीएस अफसर होइछि कि मो भाई जदि मंत्री होइछि ताले मु तो मुको आउर केते कोन होइछि कने मो भाई मंत्री मो भाई एमएलए मो भाई मुख्यमंत्री मो स्वामी प्राइम मिनिस्टर किंतु द्वारिकाधिपति भगवान श्रीकृष्ण जार सखा सी फेरे दुख दारिद्र भीतर रही कि भी तांको किछि मागुन सरस्वती भी कि डका हला सरस्वती कहला जा तुम्हें सुदामा भीतर भाव सृष्टि करियो से किछि मागियो तार दारिद्र दूर हो सरस्वती कहले किए से ना से होजनी सुदामा ना बाबू मु तांको पाखु जाई परिबिन ना काहेकि ना तांको भीतर के जाई भाव सृष्टि करियो से तो भगवान ईश्वर को भाव रे भावित अछंती से तो द्वारिकापति श्रीकृष्ण भाव रे जे भावना है ता भीतर फांको अछि कोड जे मु जाई कि ता भीतर भगवान कृष्ण को मागिबी ए जो फांको कथाटा आपन को होची गोटे कथा गला थरक आमे जो जाइतलु माने मो जीवन रे मु जेते ऋतिक सम्मेलन अटेंड करछि आज जाके 37 वर्ष 40 वर्ष हे गेलानी भाई ए गला ऋतिक सम्मेलन मोर हृदय रे एमिति भाव रे आनंद सृष्टि करछि अपार आनंद पाइछि मु
ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ମାନେ ଅନନ୍ୟ ବୋଲିକିରି ମନେ ହେଲା ମୋର। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ କହିଲେ ମୋର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା, ମତେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଅନୈତିକ କଥା କାମ କରିବାକୁ କହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇଷ୍ଟ ଇଏରେ ଆସେନି। ମୁଁ ତାକୁ କଲିନି, ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା। ସେଥିରେ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରିଲିନି। ମତେ ବିନାୟକ ଡାକିଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁରୀ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଠାକୁର ଦୟା କଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ କୋଉଠି ଫାଙ୍କ ରହିଲା ଯେ ଏ ଦୁଃଖଟା ମତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି। ଆପଣ କଣ ମୋ ଭିତରେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପଶିକିରି ମତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି? ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ କଥା ଗୁଡାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କୁଆଡେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥା ଭାବିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁଦାମାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲି, ସୁଦାମାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏମିତି କୋଉଠି ଟିକେ ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସରସ୍ୱତୀ ପଶିକିରି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସୁଦାମଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକିରି, ହୃଦୟରେ ରହିକିରି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଚଳନୀରେ, କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛେ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଯିବେ, ଯଦି ଇଷ୍ଟ କାମରେ ଯଦି ମଜୁର ମଣିଷ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପୁରା ଭରିଦବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜାଗା କୋଉଠି ଥବ ଯେ ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ପଶିବ? କ୍ଷୀର ତ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକିରି ଅଛି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏ କଥା ପୁରା ମ୍ୟାଚ କରିବ। ସେଠୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କର। ରୁକ୍ମିଣୀ ମା କହିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକିରି ସୁଦାମା ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନା? ହଁ, ସେଠି ପାରିବି। କହିଲେ ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଇକିରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ସେଇଠି ପାରିବି। ସୁଦାମା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକିବେଳେ ବିକୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ ପଶୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମ ମଣିଷ ଯେତେ ଜପ କରିବ, ଈଶ୍ୱର ତା ଭିତରେ ସେତିକି ବିରାଜିତ ହେଇକି ରହିବେ। ତେବେ ସେଠୁ ଗଲା, ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୁଦାମା ମାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାପତି ପତି, ତୁମେ ଅଛ, ଯାଅ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗ। ସେ ସବୁ କଥା ଆଉ ମୋର ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ୍ୱର ଇଏ ହେଲେ ସୁଦାମା। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ନଗରୀ ନାଁ ଟା କଣ ହେଇଗଲା ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ନଗର ସେଠି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଖୁଦ ଗଣ୍ଡା ନେଇକିରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଗୋଟା କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକଟେ ଭାରି ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଠାକୁର ତାକୁ ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ ରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣି ଦବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣକୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଫୁଲ, ଜଣକୁ କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ ଶାଗ ନେଇକିରି ସବୁ ଦେ, କଲୋନୀରେ ମାଗଣାରେ ଶାଗ ଦଉଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ। ସେ ପିଲା କେମିତି ଚାକିରି ପାଇକିରି କେମିତି ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ସେ କଥା ବି ଆମର ଏଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ନଦେଲେ, ଦବାର ବାଟ ନ ଫିଟିଲେ ପାଇବା ବାଟରେ ବାପା ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆକୁ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା ଅଛି। ସେ କଥାଟା ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଭାରତର ଗପ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଗପ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। କଥାଟା ହେଇଛି, ଜଣେ ସକାଳୁ ଜଣେ ପିଲାଟେ ଆସିଛି। ସେ ପିଲାଟା ସକାଳୁ ତ ନୁହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଜଣ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିନାଇଲ ନା କଣ କଣ ବିକିବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେ ମାଟି ପାଖରେ ଆସି କହିଲା ଆପଣ କିଛି ଫିନାଇଲ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ମାଟି ଏକଲା ରହୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୋର ତ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କଣ ନେବି, ତୁ ଯା। ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟା ବିମର୍ଷ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବିମର୍ଷ ଅଛି, ସେଠୁ ସେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ତୁ ରହ ବାପା, ରହ ଟିକେ। ପିଲା ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ତାର ବିକ୍ରି ହେଲାନି। ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଅବସର ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମୋର କ୍ଲାସ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ନା ଯିବୁ ଯେ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ରହ। ସେଠୁ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଭଲକିରି ସରବତ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଗ୍ଲାସଟେ ତାକୁ ଦେଲେ। ସେ ପିଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଦିନେ ୟାଙ୍କର ମା ନଥିଲେ, ଆଙ୍କର ମାନେ ଏ ମାଟି ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ନଥିଲେ।
तापर आपण भितर अनेक कथा जानिथे खाली मु मने पकई दउची सेठू से माटी दिन असुस्थ होइकरी तांको झियो को डाकिले तांको झियो आसिला हॉस्पिटल रे रहिले तांकर बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट हैला ट्रीटमेंट सरी गला परे से माँ जतल सुस्थ हो गले सुस्थ होइकि से जतल बाहरी किरी आसिले हॉस्पिटल रु तांको झियो बिल देखिकरी पूरा छानिया गले बहुत गुडे टंका बिल हिची तेणु से कमती कोन करिए डिस्चार्ज हो जाउची केस माने मैजिकली सब होउची तांको झियो बुझी पर नाही जे एमिति केमती सब डिस्चार्ज हो जाउची विदाउट एनी ये तबे फाइनली से तो आसिकरी काउंटर रे सब बिल गुडा को देखिले सब बिल रे पेड स्टाम्प बाज जाइची से कहले पेड स्टाम्प केंदी बाची किए देला पैसा हु पेड इट सेटा माँ भी पचारे कहले आम पैसा किए देला एतुरा पैसा तो आम पाखे नथला आमको एते पैसा देला किए आम पे सेठू सेठी जे काउंटर रे जे अकाउंटेंट थे से कहले डॉक्टर अमक तुम पे पैसा दे दैछंती हु इज दैट डॉक्टर तांको सेठू कहले आमे टे तांको देखिउ कि हमर एमदी देवतुल्य लोक आमु दुख संगे सहाय्य कले देखला बेलू से डाक्टर आसिले आसिकरी डाक्टर कौन कले ना आपन से कांद भी लगे हस भी लगे से मार पाद छुईकरी प्रणाम कले अरे बाबू तुम्हें किए ना एटा मु होची से लोक जो दिन आपण मते तुम्हें आम पे कहीं पैसा देलो बापा ना इट इज नथिंग बट इंस्टेड ऑफ ए ग्लास ऑफ वाटर कहले माँ तमें मते जो ग्लास शरबत देइथलो से शरबत तुलना रे ये पैसा मोर किछु नुह तमें मते ग्लास शरबत देइथलो मु से पिला मु आज डाक्टर हेची पाठ पढ़ची मु बहुत सुजोग करथिली केमते आपन सहाय्य करबी ईश्वर मो ऊपर सहाय हेले आज आपण असुस्थ थले मु भाबिली एटा होची मो पे गोटे अपूर्व सुजोग जो थरे मु आपन किछि सेवा करि पारछि ये सेवा मोर किछु नुह से जो ग्लास पानी देइथले मु एते तुरसित थली क्षुदित थली आ से शरबत ग्लास को विनिमय रे ग्लास क्षीर की शरबत भूली जांतो आपन से जाओ से पानी गिलास बचाओ एटा किछु नुह बोली कहले तेणु से माटी को काल तांको गिलास पानी देइथले तांकर मन नथला किंतु ए पुआ गोटे निर्दिष्ट समय रे ईश्वर तांको भेट करेले आ तांकर एते बड़ दुख दुर्दशारु से रक्षा करि पारले ठाकुर गोटे कथा कहिसंती ठाकुर कहले तुमे जदि जनकर किछि उपकार करछ से लोक तुमर उपकार करिवो एमति किछि माने नै किंतु तुम पे आ गोटे उपकार रेडी हेकिरि थबो अन्य लोक कि आसिकी सेई उपकार तम पे करिवो तेणु उपकार करिवा अन्य को सहाय्य करिया तमे छाड़नी तुमे जदि अन्य किछि देइछ अन्य पे किछि करिछ एक्जेक्टली सेई लोक तम पे किछि करिवो ए कथा तुमे भाबनी तुमे जदि अन्य पे कल्याण कामना करछ तम पे से कल्याण कामना कर न पारे किंतु अन्य जे लोक तुम पे कल्याण कामना करिवो इट इज ग्रांटेड आ तमे जदि अन्य पुणी अपोजिट कथा कहिसंती तमे जदि अन्यर अमंगल चिंता करछ अन्य पे किछि जदि तांकर तमे दुश्चिंता करछ अन्य को खाले रे पकेया इच्छा करछ से लोक तुमको तो खाले रे पकेई पारे जदि से लोक तुमको खाले रे पकेया पे असुविधा रे पकेया पे असमर्थ हुए ताहले किए ना किए तुमको असुविधा रे पकेबो एटा किंतु स्थिर निश्चित एई कथारू आपण जान आ गोटे भी बहुत गोटे भल कथाटे अछि जे हमर जे इन्फोसिट रो जे वाइस वीसी सुधा मूर्ति एनआर नारायण मूर्ति जे वाइफ थिले सी दिने ट्रेन ने जाउथले आपण ए कथा जानते ट्रेन ने गला बेलू देखिले गोटे माटे गोटे छुआटे से नुचुची टीटी जेमती आसिला से लुचिला याड साड होची जायगिरी एठी लुचुची सी तार भावना को देखिकिरी सुधा मूर्ति डाकिले कहले अरे झियो कौन होइछ तोर ना मु आज्ञा टीटी आसिला टीटी आसिकी ताकू धमकेला कहला तू आगो स्टेशन रे ओल्हेई जु तू टिकट करनु सेडू कंदा कटा कला सेडू सुधा मूर्ति दया हला से सेडू कौन कले ना नेक्स्ट स्टेशन रे तो गाड़ी रहिला तांकर असिस्टेंट को कहिकिरी गोटे टिकट करि आनले से झियो कहले तू कोठी जु से कहला मु हमको जगह से किछि कहलानी से गोटे टिकट करि आनले टिकट कर से बॉम्बे रु बेंगलोर जाउतले माँ सुधा मूर्ति माँ से झीटा सेठू कोठी ओल्हौनी डेस्टिनेशन जगह तापरे सुधा मूर्ति ओल्हेले पीएन आसिला बैग बैगेज नहीं गला ये देखिले कार रे गला से झील भी पछ पछ जाऊँ से कहला तू क्या पछे रहू से कहला मोर कई ना मुझे कुआड़ जी मोर किसी डेस्टिनेशन ना से कहले ठीक अच्छे तू रह गोटे चैरिटी गोटे ये चाइल्डहुड ये थिला या आश्रम थिला से डाकी रखिले से झील हूँ से झील कौन गला ना 13-14 वर्ष तक होता
ସିଏ କଣ କଲା ନା ତା ନାଁ ନା ଚିତ୍ରା ବୋଧେ ସେ ଯୋଉ ନେଇ ସେ ପାଠ ସେ ସେଠି ରହିଲା ପାଠ ପଢିଲା ଏତେ ବଢିଆ ପାଠ ପଢିଲା ଯେ ସେ ଦିନେ ୟୁଏସଏ ରେ ଯାଇକିରି ଚାକିରି କଲାଣି ଏ ସବୁ ଚିଠି ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚିଠି ଦେଲେ ଇଏ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ୟୁଏସଏ ର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କାନାଡାରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କାନାଡାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେମିନାର ଇଏ ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଇଏ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜରକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବନି କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା କରିଦେଇଛି କରିକି ସେଠି ଇଏ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଗ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପେଡ କରୁନି ଇଏ ଝିଅଟା ପେଡ କରୁଛି ଇଏ ବି ସେ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ସୁଧା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଲୁ why you paid for me ସିଏ କହିଲା ଯେ you have paid for my ticket so I paid for your hotel staying जेहेतु आपण मोर ट्रेन टिकट पे पैसा देइथले मु आपनकर होटल पे पैसा पेड कर सेटा गोटे भल माने लैंग्वेज ता सॉन्ग हिसाब थला गीत भलिया ताको मु कहि परनी कहले यू पेड फॉर माय ट्रेन टिकट एंड आई पेड फॉर योर होटल एक्सपेंसेस अरे हु आर यू से कहले मु होजी चित्रा आपण मते एमती एमती करतिले मु एठी अछि यूरोप रे आसी अछि यूएसए रे कनाडा रे अछि आ ये होजी मोर वुड बी हस्बैंड मु एठी बासा तांग संगे रेबी एंड यू आर दैट नोबल लेडी हु डिड मेनी थिंग फॉर मी नले मु आज कुआड जाइतांती कोन हेतांती का घरे बासन माजुतांती आपनक सकासे ही मु आज एते बाट आई तो नोबल डीड्स गोटे भल काम तार एंडटा गोटे नोबल रे रहे भल कामर शेष भले रहे खराब कामर शेष खराब रे हुए तेणु गोटे भल काम होची इष्टवृत्ति समर्पण करिया इष्टवृत्ति गुरु किछि गोटे दबा ठाकुर कहले इष्टवृत्ति मनुष्य भितर एते शक्ति सृष्टि करे एते सामर्थ्य सृष्टि करे इष्टवृत्ति ठाकुर सामर्थ्य जोग बोलिगिरी कहिसंती गोटे गरीब लोकटे से सरी गला मु एबे शेष कर दी गोटे गरीब लोकटे से ट्रेन रे जाईगिरी भिक्षा करथला जने साधु बाबा से बाट रे जाउथले साधु बाबा कहले अरे तू जीवन रे का किछि तमे देइछ ना आज्ञा मु कोन देबी मोर जदी ता मु कोन भिक्षा करतांदी बसिगिरी आ मु कोन देबी मु त एमती मागी मागी आज्ञा चलुची मु देबी का से कहले तू गोटे काम कर तू जो भिक्षा मागी गाउछु किछि फूल तोलिगिरी आनिगिरी भिक्षा मागु ना फूल कोड आनी ना बाट रे फूल न थव तू जेतले भिक्षा मागु ट्रेन रे की बस रे तू गोटे फूल दबु फूलटे देइगिरी तू भिक्षा मागिउ देखु तो बेसी पैसा मिलियो से बाबाजी को कथा मानला से आइला बेलू किछि फूल तोलिगिरी आइला फूलटे देला भिक मागिला जे पैसा टे दउतला से 2 पैसा देला देखला तार बहुत रोजगार होची बेसी फूल आइला बेसी पैसा पाइला एमती हेगिरी एते फूल तार दरकार हैला जे ता बारी रे गोटे फूल बगीचा कला से फूल तार बळिला रेल स्टेशन गोटे फूल दुकान कला तापर से शहर गोटे बड़ फ्लोरिस्ट हे गला एते बड़ फ्लोरिस्ट एते धनी लोक हेला जे से विभिन्न जागा को फूल इंपोर्ट कला तापर से दिन उड़ा जहाज रे जाउची ये दिन उड़ा जहाज जाउची बाबाजी तार से उड़ा जहाज रे जाउछंती से उड़ा जहाज रे ओलेगिरी बाबाजी को पाद छइला बाबाजी कहले हु आर यू ना के मो से फूल दउतिया भिकारी ना कोन ना आपण मते फूल देवा को करथले मु गोटी गोटी फूल देली मोर एते प्राचुर्य हेजी जे मु आज उड़ा जहाज रे चढ़ीगिरी जीवा आसिया कर परची पण ये होची गोटे जिंस हमें जदी दबानी किछि पाइबानी बोलिगिरी ठाकुर हम जे देई पाइची कोनोसी गोटे गुरु भाई आजी जे जजन जाजन इष्टवृत्ति करूची जो लेवल रे से तांतना काई की से जे निजको केतळे असहाय मन करची से निजको केतळे असामर्थ्य मन करची ये कथा खूब कम जे निष्ठा पर भाई जे माने इष्टवृत्ति समर्पण करचंती किंतु लोभ रखिगिरी कले किछि हबनी आपण जानची नि भिखारी कथा जणे भिखारी भिक मागिया जाय से घरु तारे मुठे चावल नेकी जाय थाए घरु गोटे मुठे चावल नेले जेमती पुरी पंडा माने देखिए रत्न सिंहासन ऊपर 1000 टंकिया 500 टंकिया नोट रखिथे जेते सब 100 200 जे देते तो काट दे रखे कारण आपण देखिए 500 टंका अछि आपण जो ट्रेन रे राजधानी एक्सप्रेस रे से कोन करतो ना खाली 100 टंका नोट रखितो 50 टंका संगे संगे चेंज करी 100 कर दो
କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଠି 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଛାଡେନି, ମୁଁ ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ରହିଯାଏ, ମୁଁ ଭାଇ ତୁ ନେଇ ଏନି ହଉ। ସେମିତି ଇଏ ଭିକାରୀଟି କଣ କରେ ନା ତା ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଠେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ତାର ଭିକ ହାରି ଫେରେ। ସେ ଦିନେ ମୁଠେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଆଉ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଏମିତି କହିକି ସେ ସବୁ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଲା। ଇଏ କଣ ମାଗିବ, ରଜା ଆସିକିରି ଆ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି, କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ମତେ କିଛି ଦେ। ସେ କହିଲା କି କଥା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତମକୁ ମାଗିବାକୁ, ତମେ କଣ ଆସି ମତେ ମାଗୁଛ? ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା କଣ ଦେବି କଣ ଦେବି। ସେଠୁ କହିଲା ଦେଖ ରଜା ଲୋକ ନ ଦେଲେ କାଳେ ମୋର କଣ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଘରୁ ଯୋଉ ମୁଠେ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲା ସେଇଥିରୁ 2ଟି ଚାଉଳ ରଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। 2 ଟଙ୍କା ନା ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦେଲା, 2ଟା ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲା। ରାଜା ସେଠୁ ଗଲେ ଭାରି, ସେ ଭିକ୍ଷା ନେଇକିରି, ସେଦିନ ରାଜା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ସେଠୁ ସେଇଦିନ ତାର ବହୁତ ଭିକ ମିଳିଲା, ଥାଳ ଭରିକିରି ପୁରା ଲୁଗା ଭରିଗଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି ବହୁତ ଭିକ ମିଳିଛି। ନା କହିଲା ସେ ଚାଉଳ ଓଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରୁ ଯେତିକି ସେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲା 2ଟି ସୁନା ଚାଉଳ ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲେ ଇଏ କଣ, ନା ଆରେ ମୁଁ ତ ରଜାକୁ ଦେଇଥିଲି 2ଟା ଚାଉଳ, ଏ ସୁନା ଚାଉଳ କେମିତି ଆସିଲା? ନା ରଜା ବୋଧେ ମୋ ଥାଳିରେ ସୁନା ଚାଉଳ 2ଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମେ କଣ କଲ, ତମେ ଯଦି ମୁଠା ଯାକ ଚାଉଳ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମର ତ ମୁଠାଏ ସୁନା ଆମେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଭାବନା ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ଦବା ଅସୁବିଧା ହବ। ଏମିତି ବହୁତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ କଥା କହିବାର ଥିଲା ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ଆମେ ରହିବା। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିଲା, ଭିକାରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲା। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଗୋଟେ ଦେଲେ, ହୀରା ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଭିକାରୀ ନେଇକିରି ଗଲା, ସେ ନେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ, ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କାନରେ ବାନ୍ଧିକିରି, ସେଟା ହୀରାଟା ନଈ ଭିତରେ ହଜିଗଲା ସେ ହୀରାଟା। ସେଠୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଫେର ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା କୋଉଠି ଯିବ। ସେଠୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ, ପୁଣି ଭିକ ମାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ ତାକୁ 2 ପଇସା ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ ଯେମିତି 2 ପଇସା ଦେଲେ, ସେ 2 ପଇସା ନେଇକି ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। କହିଲା ସେଦିନ ତ ହୀରା କଣ କରି। ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉଥିଲା, ମାଛଟାକୁ ସେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲେଇଥିଲା। ମାଛଟା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ସେଠୁ ଇଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭାବିଲେ, ଏଇ ଯେ ଭିକାରୀ ଭାବିଲେ ଯେ ମାଛଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଉ ତ ଏ 2 ପଇସାରେ ତ କିଛି ହବନି। ଆରେ ଭିକାରୀ ସେ ମାଛ ଦାମ କେତେ? ନା ସେ ମାଛଟା ଆଜ୍ଞା 2 ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେଇକି ସେ ମାଛଟିକି କିଣିଲା। କହିଲା ଏଇ ମାଛଟିକି ନେଇକିରି ପାଣିରେ ଛାଡିଦିଅ, ଏଇଟା ଛଟଛଟ ହଉଛି। ସେଠୁ ସେ ମାଛଟିକି ନେଇକିରି ପାଣିରେ ଛାଡିଦେଲା। ମାଛଟାକୁ ନେଇକିରି କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି ଛାଡିବାକୁ ଗଲେ। ଛାଡିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଛକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେ ହୀରା ମୁଦିଟା ପାଇଲେ। ହେଲା, ହୀରା ମୁଦି, ସେ ଯୋଉ ହୀରାଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା ମିଳିଲା। କାହିଁକିନା ସେଇ ମାଛ ପେଟରେ ହିଁ ହୀରା ଥିଲା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ପାଇଲି ପାଇଲି ପାଇଲି, ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଯିଏ ଡକାୟତି କରିକି ଯୋଉ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକଟି, ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ଟଙ୍କାଟାକୁ ଲୁଚେଇଥିଲା ଯୋଉଠି, ସେଠି ନବାକୁ କହିଥିଲା। ଇଏ ସେଠୁ ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେ ଭିକାରୀ ପିଲା ମୁଁ ତ ଏଇ ଲୋକଠୁ କାଲି ଚୋରି କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ମତେ ସିଏ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ସେ ଦୌଡିକିରି ପଳେଇଗଲା। ତାର ଯୋଉ ସୁନା ଥାଳିଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସିଏ ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ମାଛର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାଛର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିକାରୀ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିବା ହୀରା ମିଳିଲା, ରଜା ଦେଇଥିବା ମୁଣି ମିଳିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବି ଦୂର ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଲେ ମିଳେ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ପଡିଆ ବାରିରେ ଗୋଧନ ଚରାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବସ୍ତିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ତଶତୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଏ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବିଳାସିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କଥାର କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱଦେଶରେ କୁଚ୍ଛା ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଣିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆମର ଶରୀରଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳମାନ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଏ ଅଭାବ ମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ କଥା ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥାରୁ ଦେବା ଅଭାବଟା କେଉଁଠି ଯିବ, ଦବା ଭିତରେ ସେ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ଅଭାବ ଯେବେ ମାରିବ ଛୋ, ଯା ପାବି ଜୋର, ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ। ଆଉ ଉଚିତ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ତୁଳି ଧରିଲେ।
उचित माने सामान्य संगति बुझामणा एडजस्टमेंट आदि आमर कथाटा ठीक भाव ये सब सृष्टि न कला उचित कथा कहीदि लोक दूरी गला से प्रकृत उचित नुहे से कथा तोड़ीदे नैरो माइंडेड सेल्फिश जो कथा हजरमैन मदर को ठाकुर कही रोजालिन हजरमैन को से कथा तोड़ीदे बी नॉट टू अटेंटिव any attentions attend everything attentively and attention will serve you without any tension ए कथा गति सुंदर भाव आम पाखे तोड़ी धरले अभाव रे जे ठाकुर आसता लुगा मागिया से ठाकुर को लुगा ठाकुर ताको लुगा मागिले ठाकुर को लुगा दे से बड़ परवर्ती अवस्था बड़ लुगा व्यवसाय है से कथा तोड़ी धरले आचार्य कथा तोड़ी धरले कई जन अनैतिक काम करने आचार्य को कही न कर तो आचार्य को पिला छुआ को गाली गुलज कर 15 दिन धरिकी से मन विषन्न अच्छी विनायक दान सांगे पूरी जावा भितर बाटर जो मन रे आसी ठाकुर को डाकी ठाकुर 15 दिन कौन आपण को मो भीतर नहांती ता भीतर मन परिवर्तन होती कथा तोड़ी धरले एभली अनेक गुड़े कथा सब विशेष भाव में यही आमर दबा भितर आम भावटा कि जाए से कथा नहीं अनेक गुड़े कथा सब आम तोड़ी धरले दबाटा को इष्टपति दबाटा को गुरुत्व दी कथा नहीं अनेक कथा आम तोड़ी धरले आम आम सामान्य पूजा बस्तिया सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा अनेक गुड़े तो कथा कहले सब कथा से राज्यसभा एमपी सुधामूर्ति सी जे पिलाटी जो भाई ये करथिले से कथा और केतगुड़ा कथा कहले जो पिलाटी क्षीर ग्लास पीला सी किभली सुझेला मेडिकल सब बिल फिल देकी से कथा तोड़ी जाओ माने आम सामान्य बस्तिया सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा एमती प्रभु कथा कहीकि आम अनुप्रेरणा पुष्ट कर अभ्यास हो ठाकुर श्री चरण प्रार्थना दादा जय गुरु दादा जय गुरु भाई जय गुरु मोर विषय बही जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु प्रभात दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु मन पूज्य प्रभात दा सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा जय गुरु दादा जय गुरु बर्तमान जय गुरु आसंता काल सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन कर श्रद्धा प्रसन्न बाबू श्रीत प्रसन्न कुमार बेरा एफएस तत्सत सत्संग निवेदन कर श्रद्धा बारु बंधु भाई श्रीत बारु बंधु खटई सुपुत्र वासुदेव जन्मतिथि उपलक्षे आसंता काली सत्संग योगदान करिया बर्तमान आम श्रद्धा विद्युत श्रीत विद्युत प्रधान समापन संगीत परिवेशन कर ध्वनि दे सत्संग समापन हो जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान भव ज्वाला जीव दूरे 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 भव ज्वाला आनंद प्राण राम भव ज्वाला जीव दूरे भव ज्वाला जीव दूरे आनंद प्राण राम हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान हरि नाम प्रेम सुधा
प्राण भरी कर नामे भक्ति नामे शक्ति नामे सुख नामे शांति 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 चित्त नित्यानंदमय चित्त नित्यानंद चित्त नित्यानंदमय चित्त नित्यानंदमय चित्त नित्यानंदमय चित्त नित्यानंद चित्त नित्यानंदमय चित्त नित्यानंदमय मुखे गान हृदय ध्यान चित्त नित्यानंदमय चित्त नित्यानंदमय मुखे गान हृदय ध्यान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर चित्त नित्यानंदमय 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 मुखे गान हृदय ध्यान चित्त नित्यानंदमय चित्त नित्यानंदमय मुखे गान हृदय ध्यान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी पाप ताप व्याधि भय दावनळे हेब क्षय 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 ब्रह्मानंद सुधा धारा ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद सुधा धारा 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 मन मधु वृंदावन ब्रह्मानंद सुधा धारा ब्रह्मानंद सुधा धारा मन मधु वृंदावन हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान 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 नाम मन नरे जार नेत्रु बहे प्रीति नीर नाम मन नरे जार नेत्रु बहे प्रीति नीर निशि दिवसरे भजे प्रभु रंगे अंग साजे दिवसरे भजे प्रभु रंगे अंग साजे अंतर मंदिरे विजे अंतर मंदिरे विजे अंतर मंदिरे विजे अंतर मंदिरे विजे अंतर मंदिरे विजे
मंदिरे विजे विजे निजे लक्ष्मी नारायण अंतर मंदिरे विजे अंतर मंदिरे विजे निजे लक्ष्मी नारायण हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान 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 अंतर मंदिरे विजे 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 विजे लक्ष्मी नारायण अंतर मंदिरे विजे अंतर मंदिरे विजे विजे लक्ष्मी नारायण हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान भव ज्वाला दीप दूरे 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 ज्ञानंद प्राणायाम हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की पाद श्री श्री आचार्य देव की संघ की दीक्षा की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आज मित्रों वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं
परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की गीतांजलि माँ जय गुरु शैलबा माँ जय गुरु सुशीला माँ जय गुरु निरुपमा माँ जय गुरु पंकज भाई जय गुरु भाई जय गुरु समस्त दासदा अन्नपूर्णा माँ समस्त जय गुरु राजश्री माँ जय गुरु रत्नाकर भाई जय गुरु जय गुरु समस्त माँ जय गुरु पुरुषोत्तम भाई सरस्वती माँ समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु सबाई के जय गुरु विनोद भाई लक्ष्मी प्रिया माँ वीरदीति विवेक ज्योति समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु आओ फाइनल करवा फाइनल अंजलि माँ जय गुरु दुर्गा भाई जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु फाइनल